Maayong hapon mga higala. Mao kani karon ang sitwasyon diri sa amo karong lugar sa probinsya sa Masbate diri sa lungsod sa Oson. Ani ako karon sa amo ang barangay sa Miyaga sa Sitio Calpi. So mao kani karon ang update sa ato karong panahon diri sa amo ang lugar no. So nagparamdam na ang bagyong Verbena bisan layo sa amo pero nakasulod kami sa tropical cyclone signal number 1. So nakita ninyo nagsugod na karon mga higala ang pagdalumdom, so paglugdong sa maong panahon diri sa moa. Kita ninyo kanang adagom. So sugod na karon ang pag ulan o pagbatyag namo sa hangin sa maong nga bagyo bisag hinay lang, pero makita ninyo karon diri sa atong video kung unsa ka kusog ang ulan nga dalani ani. Wala pa ta masayod pero makita ni nato karon kung unsa gid kusog ang bagyo nga Verbena nga iyan dala nga ulan. So mo kana mga higala na sugod na og hangin. Kita ninyo ang kakusog sa pakusgon sa mong hangin bisag usa lamang kini kahinay nga bagyo. So magampo ta kanunay mga masbatenyo so sa tibuok lugar nga agihan sa maong bagyong Verbena bisag hinay lamang kana pero ulan ani nga dala kusog. So usa kini ka delikado sa labi na sa mga ana sa ubos nga mga lugar, labi na sa dali nga bahaon. So nabatyaga nato kini kusog nga pagbunok sa ulan ug sabay nga hangin karong mga hapon, mga alauna hantod karon. So siguro paggabi kini ang ato karon nga pagbatsyag sa maong bagyo nga Verbena mga higala no. So inyo nakita kung unsa ang kakusog sa ulan nga iyang dala ana mga higala. Mag-inam po ay lamang kita uban sa pagmatyon o pangitabang sa Ginoo nga walay maapektuhan nga mga kinabuhi o mga butang o mga katanuman nga mabahaan kay ato ginakita nasaksihan nato mga higala kung sa kusog ang maong ulan nga dala sa maong bagyo. So nagsanib persa ang bagyo og ang shear line mao ingon ani kakusog ang atong mabatsyagan karon nga ulan ug hangin diri sa ato ang probinsya sa Masbate. Ayaw ka mo kalimot ng higala sa pag-subscribe sa atong channel, sa ato karon nga pag-like o pag-share sa atong video. Ayaw ka mo kalimot pag-subscribe ng higala no. Ato karong pangalan sa channel Jaira de la Cruz Kabatingan. Himo ang inyong pag-follow, pag-support sa mga video na ako higala aron nga mag-updated mo labi na sa mga unsa mga panghitabo karon sa atong sitwasyon diri sa atong probinsya. Grabe kusogan ng awan no. Halos maklaro kusog sa awan. Hindi na ni ang uwan lang may bugat na bali-bali tanawa bali-bali.
para na sa utong. Para sa utong ba, kusog. Ang buklo sa uwan.